راديو تيزيري. ولا تتن 47 دقائق في راديو تيزيري. فازيان الزول حميد الزول ياكو كرا ذا دسلنا كاكيلا وناكين سيال ثمان تمورت الميرت وقيلا نروح فازيان غار مروك سكينا يمياد نماقر كما تنغلا عرفين قلان داهي كانا نتسان يتباث ثرباث كين لا جي اس كا جوسكا رابا نسبا لا عرفين vous êtes en direct. الزول فلان تسلم الحميد الزول فلان 5 sur 5 الزول العربية الزول فازيان الزول فلان سي تغرنت من رباط في لا كابيتال نتمر في المغرب كقرا كان تبع تبع لا جيس كان حميد ايورا من تميل الساقيه نتسخ تيدو كلا فنداز نغل نسر رسيين نتجلزا الربا لي فورس ارمي رويال دو ربا مكاد بلينا السرفا تاعي لا جيس كان. الوغ حكويا قدام كي تلاير كم كي تبضض ديجا دينار ما رابا مشي ثملي كش هاث لو ستاد مشي ما تزمر كرا دقائق كان كرا دينار كرا نتفد تمثلي فيك الصباح الجماعة سنيدنا نتفد تمثلي فيك سنيدنا نبرد غير الجماعة غرابة نتفد تاكسي نبرد غير نتلقى لا جي اس كا صراحه نيسنا اكني واتا يمضى مكنا لا جي اس كا قراتونا نقول لها مولاي عبد الله مولاي عبد الله يتساوينا الحميد 52000 نسهانيين لي سوبورتير 52000 بلاص اقلا نتفرج ديالنا تراجعوا الميورار شمن غير لي شوسمون شاك دينار انا كان بالمريان لما نوفا نتاع ينورا لما كنا غادي تموسنا يعني سيرفات لا جي اس كا كنا غادينا مضبران لا جي اس كا كنا غادينا اونغي اسطنبولي سامدي تاكيا مناد بلي مضبرنا كيا نراجع كازابلانكا استرح ذن اكني واتا سيرفات لا جي اس كا خدمنا سن الشغل اكني واتا ذاكيا خدمت كان سن دي ينورا يلا ديون يسنسير ديون لوتيل يجرزن ولا يورا لا جي اس كا يعني يلها وكيل البال يزيتي كونفيون فوالا اسطنبولي دارمي الولات من مسلاي بس من مسلاي شي واحد يورا يسون كونفيونس ولا غادي كشمن السنار هكذا ديال تملي تاكيا جوستومون فازيا لا سقساي خاطرش سانتيريس على لا جي اس كا ارس عبد خضار ند ذا شا لعبن ذا شو تزرر ذا شا يروح حد خدم ذا جي اس كا ما زمرت كان زديني ضيف فازيا ياك مسبلدنا الى غدي هنا ياخذني ضغد العربين هنا ياخذ امشي كتبانني ملعب الناغ ما الا هكاكين سورتو بان فرحان ما تسكلن في ما نسن ما سيرتو مي جي اس كا الزول فازيان الزول العربي يكون ويدنا الزول القبائلي دي توالين اكون دملان دي تمول القبائل نغزكو مضالك نملان نصورس نسلم بحميان في كنا في مدينة نرابا سيرفات لا جي اس كا اتورار لي 32 دو فينال نتقوش نتقفيلين نتفركا c'est ce qu'on appelle la Coupe de la Confédération africaine. تقوش سنين غير بضن إلينديا عرمي تجارة إمي خسران وهي درجة كازابلانكا إلينديا من شفا في الموت جواني غادر. السجنة c'est des éliminatoires donc les 32e de finale qui تغلي تربع la GSK نتات تربع في الجنة يسوالين des forces armées royales مازال هاد لينا كيدو كلا فنداز l'association sportive نغال نسرسيين نتجلدها على رباط l'association sportive des forces armées royales يقلان ديو في التربع يكشفنا شويه تربع لا جي اس كا مي تربع تاع لي فار في النار تربع تم قران في المغرب
تاع طاس يتبوع نتلغوها تبوع 12 نتلغوها تموت الماروك تبوع 11 نتقوشين تيلراقيا ساماروكيت انت راه في لاجي اس كا يعني شبع انت ما كاين كيف سكواس جوج 2008 وبونتالا ils n'ont pas pris de titre depuis pratiquement 2008. Donc les deux équipes sont un petit peu un parcours similaire. Voilà. رجال اللي تربات كان للفرمي رويال اللي كيف تربات الحميد بغانا تدرني مضبرنينس au premier plan. Voilà. D'accord. Alors, قالنا كان سين سلمى ولا خطرش ثلاث ذويت الحنفيه ديالنا قالنا خيرا دقائق فغير كان زرا نوالك داير تسان سور فيسبوك لا فوتو تفضل كتشيني لي جوار دا جي اس كا يمكن كوم سا فيت في يمكن نتوالى l'esprit فرحان دينا الحميد ميورا لا جي اس كا ils étaient sereins ils étaient calmes فران samedi كان حوس نشطوه الحال نشطوه فاران ولكن يعني voilà ils ont pas trop de pression ولا فينا ما كنيش sont détendus تراجعوا تبلي تاكي وكنا تخدمنا كنيلا ماشا ادينا كان في سيرفا تاكي سيرفا في المزيف فطاس من ولا سيرفا درجه كازابلانكا سمعيا لي فورس ارمي رويال ديو في سيرفا في كسان طاس تيغارمي انا beaucoup d'expérience la composition des équipes mais بواحد سمتيد انت داوي تشكي العربي اختار شي غصواد شويه الحال انت دينا actuellement est-ce que dans combien de temps يبدو سيميلي دينا يقدر يسمقوا راديو تيزيريا سيميلي تيبدو في 10 دقائق دونك تنج وكنا ولين تبلي ثقيا بصح قبل هذا تنج ولين تبلي ثقينا نذكر امشي يوراني سنتر بوياغي ترباس نفر اساسيفيكيان ايوب لاكريب مفيد انوار تكات بورغاس ياكل ايمانويل ريفيل اللي محدث اللي المس بنا ريليان شيبي حمزه مجاهد فاتي زكريا ياكل حريمات زاف انس الخلوي ياكل زلومبير اليورانير يكتوران دي كوتون سبور يكتوران دي كوتون سبور تبع لا جي اس كا ديكشم سيدي صالح كاع اساسي في كاين كريم دومبيا بوحكا كياكل بن زايد دي المحدث اللي المس بنار انس بن عبديه بن شلوش ياكل غنم فؤاد نيت من سيدي عيش هذه فرح الحنفيه هذه الماس انا في مدان وزدت هارون ياكل رياض بن صالح فوالا تاكيا تيرفاس لا جي اس كا هذيك الشمال دي تملي تاكينا 8 سن كان داوين تملي تاكيا وتصرف فرحان راشيغو كيلان داكيا ياكل انسانيين قبائليين يسوالين عندما لان دوغماضا لما يسمو في الجزائر اما في فرنسا اما في كندا اما عند ياكل ملان Merci Arvin. Donc, tu as réalisé Fazien, tu as réalisé un petit reportage avec l'entraîneur de la JSK. Donc voilà, donc James il reportage avec Yana le stade, donc il n'y a pas de non, le stade se joue sans spectateurs ou les invités كان إجلال les spectateurs à cause du Covid ou الحديث. Merci Fazia تبغى تروح justement تسupporter JSK في نادي ماروك mais malheureusement السلام على السني ظن يغير خطي الحال مشي قلنا اسكو سي ان طون oui c'est des conditions vraiment des conditions idéales pour jouer au football. La pelouse, c'est là, elle est bien taillée, elle a été arrosée, le phare, en vitesse, donc ils vont mettre de la vitesse, ils vont mettre du rythme, ils ont arrosé la pelouse. Le hall, il doit faire dans les 20 degrés, ça va, un très très bon temps. Il voit qu'il y a une frayenne, les arbitres, oui, aux élections, des sur les trois arbitres, il y a une Santos. Donc, voilà, donc il y a des femmes qui sont arbitres, avec moi, c'est la GSK, c'est le juge de touche, Santos.
بعد ثنمير نسرمسن افودي قرزن يملعبنا كين جياسكا اقلاق كل يوم يدسن مسا مزكا نسرمسن اربح قرر لنا البرنامج كما نترى في لي فورتارنا رويال فيها غالا بحال 60 ناس ثلاثه يسويين الولاد خاطر في ذات المليلي فنتو غاديين غا التلفزيون فيها 10 ايام دونك الماروكيين هذيك الشمال وكيما هذا بحال تملي ساكيان غالا وين 60 ناس ثلاثه يسويين نكونوا نتمنى تبع لا جي اس كا يعني غادي تكون ميلان وكيما مستوى يسوينا كاع هذا هو ولا مري وين وكيما pour préserver ses chances pour le match retour mais تملي الحميد دينا صوار تملي تبع ساكينا كي لنا لي فورس ارمي رويال ثاني كاع 8 مليون يورو تبع لا جي اس كا ولا لا ديوش تملي دونك ادي لي حاله صحه افكي كانت ولا تبع لا جي اس كا السلام كان اشكروا ميلان وكيما غادي تفرح Merci. Donc, Garama Kakran, de quelques secondes. Le reportage que tu as réalisé avec l'entraîneur de la JSK. Avec l'émission. Afou di Gerzen. العربي. Voilà, Fazia, donc النهارده نسلك كان الريبورتاج اكيد يستسينا كذا سيف كان enfin l'entraîneur de la JSK l'Arbi donc qui était bien réalisé il y a une heure ou deux. Monsieur Stambouli, on est à quelques heures du match des 32e de finale, c'est ça, hein, contre les forces armées royales en Coupe de la CAF. Comment vous voyez le match? Écoutez, pour l'instant, je le vois mieux déjà que lorsque j'étais à Tizi Ouzou, parce qu'on a eu des conditions de travail qui sont bien meilleures, évidemment. On a été très bien reçus aussi par le Maroc, par le club, surtout par le club, parce qu'en plus j'ai entraîné dans ce club, donc j'ai quelques connaissances et je sais que ils ont pas oublié le travail qu'on a fait ici. Et donc ils nous ont vraiment bien accueillis. On a trouvé des terrains d'entraînement qui étaient parfaits. Hier soir, on a pu évidemment s'entraîner sur le grand stade. La pelouse, on n'y est pas trop habitué. C'est la seule chose qui m'inquiète vraiment. C'est le fait que le jeu soit plus accéléré, que le fait qu'il soit mouillé, parce qu'ils vont évidemment ils vont le tromper pour que ça puisse fuser. Les contrôles vont être plus difficiles. Et j'ai des garçons qui ont pratiquement jamais joué dessus. Donc c'est la seule inconnue vraiment que l'on puisse avoir. Les phares, on les connaît, on a pu les observer, on a disséqué un peu tous leurs matchs. Donc là-dessus, on n'aura pas de surprise. Et après un match, ça reste un match. Après, sur un match, il peut tout se passer. On dit qu'ils ont une très 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 bonne défense derrière, qu'ils prennent pas beaucoup de buts et que devant, ils ont un très bel attaquant que le joueur de la JSK connaissent, en l'occurrence Lambert. Oui, tout à fait. Mais après, dans le championnat, ils n'ont pas utilisé toujours les mêmes personnes. Que ce soit en Coupe d'Afrique ou en championnat, ils ont quand même beaucoup tourné. Donc on ne sait pas vraiment qui est le titulaire à part entière. Et sur les derniers matchs, apparemment, Lambert n'apparaissait pas trop. Donc on ne sait pas. Mais bon, on sait que lorsqu'ils vont positionner tel ou tel joueur, on saura exactement où il joue et comment il joue. D'accord. Donc on va s'adapter parce que je pense que vous n'avez pas eu le temps de travailler la cohésion de l'équipe. On va s'adapter, Henri Stambouli. Oui, c'est ce qu'on fait depuis le début. On s'adapte beaucoup, on s'adapte au terrain, on s'adapte au lieu, on s'adapte aux ambiances, on s'adapte au manque d'eau des fois. Voilà, donc j'ai trouvé un stade principal sans eau, donc ça surprend. D'accord. Quand on est au niveau de la JSK, ça fait drôle. Donc on a fait venir une citerne pour avoir de l'eau dans les vestiaires. Donc c'est des choses qui surprennent. Quand on vient d'Europe, forcément ça surprend. Je comprends qu'on soit sur le continent africain, mais je pensais que l'Algérie avait un peu plus d'avance sur le reste. Et là, ça fait mal au cœur. Voilà. Je pense que Belmadi avait tout résumé dernièrement concernant l'équipe nationale algérienne. Je pense que ces conditions sont des conditions un petit peu générales à l'Algérie et c'est dommage, je vous le conçois. Oui, alors c'est vrai que
On sent quand même qu'il y a un vent nouveau qui souffle, puisque bon, je vois des grands stades qui sont en préparation, qui sont pratiquement finis. Donc ça veut dire que l'État est conscient qu'il faut donner des structures à ce peuple. Et donc il faut que cet élan il puisse continuer, il puisse perdurer. Il faut que les gens qui s'occupent de toutes ces infrastructures soient vraiment épaulés. Et c'est ce qui manque simplement. Donc je pense que la volonté est liée, la conscience générale est liée. Après, il faut qu'à tous les niveaux du pays, eh ben ça travaille et ça développe les choses, quoi. Parce que c'est un pays de football, c'est un pays qui respire, qui sent le football, qui a des bons footballeurs. Et je pense qu'il leur faut des meilleures conditions d'entraînement, déjà, et de match. Voilà, donc c'est vraiment les choses qui manquent. Dernièrement, on s'est entraîné sur Alger et on a trouvé un terrain synthétique tout neuf, avec de belles installations, de beaux vestiaires, un petit stade à dimension humaine. Et voilà, donc c'est ce genre de réalisation qu'on doit voir de plus en plus poussée sur toute l'Algérie. Et la formation, juste un mot sur la formation, puisque la JSK est un club qui est formateur. Comment vous la voyez aujourd'hui ? Ben écoutez, bien, parce que c'est un club qui a été malin, qui a été chercher des joueurs qui jouaient en Ligue 2, en Ligue 3 et qui étaient jeunes. Et en même temps, à l'intérieur de leur propre club, ils ont travaillé. Donc là, je pense qu'ils ont une vraie avance, une vraie manière de concevoir le football. On va voir si ça perdure. D'accord. Vous avez donné votre composition d'équipe, pas encore pour. Oui, on va la donner dans quelques instants. D'accord, on a Ben Zaïd, Kéroum, dans l'axe. Voilà, on va voir. Ouaka, Voilà, c'est ça. hein. D'accord. Je pense que vous êtes à peu près au courant. D'accord, à peu près. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas de grosse surprise. Pas d'Elorfi pour démarrer. Non, pas du tout. Il n'est pas encore prêt, donc Pas voilà. du tout. Donc D'accord. on va essayer de garder la petite surprise aussi pour les phares. Très bien. Merci Henri Stambouli et Allez. je vous souhaite un très très bon match et à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Voilà, Fazia, donc l'entraîneur de la JSK ديالنا في سقسين العربيين قلان ديما روك ثرا فوالا زمر كان لا بروشين فوا زريع تخاق ماشي كمين شكاع غير مروك سنة السنيض allez اسنيني يمسلي لنا القيمة ديال لونتان دو راديو تيزيريان دونك كيلكوز انستون الحنفية كان قيمة ديالنا هي رانا كرا دقائق دفم الحنفية موالفين بغا نجي غاسن لهنا ونسلم يجي يسكا اتربح النوح تنتبع سولنا هو نداغي وكنا تربح اي غير خطي